Jewish people believe will be there is satu Messiah. Jangan melakukan perintah-perintah ini dengan berharap kita akan dapat ganjaran di surga. Semua agama-agama akan dihapus dan dia akan membawa semua bangsa menyembah satu Tuhan. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, jadi ini adalah the last part obrolan gua bareng sama tetangga kita dari Manado, Rabbi Yaakov Baruch. Nah, coba dong komen di bawah kalau misalnya kalian suka sama obrolan kita hari ini dan apa yang benar-benar bikin kalian mind blowing. Dan thank you juga buat kalian yang sudah order merchandise kita. Dan jangan lupa untuk tag kita di Instagram ketika kalian lagi ngeceng-ngeceng pakai merch kita. Nanti bakal kita repost yang pastinya. Dan kalau misalnya kalian belum order, langsung aja buka Tokopedia-nya, search DMN Official Merch, atau kalian bisa langsung scan barcode yang ada di sini. Alright, thank you so much guys for your support. Dari lu sendiri ya, gimana sih hubungan seorang Jewish dengan Tuhannya? Like, kalau gue ngerti, of course kalau misalnya yang Kristen ngerti kita terselamatkan oleh darah Yesus. As a Jewish, dan sorry by the way, ya maksudnya darah Yesus, abis itu kita punya direct access ke Yahweh gitu misalnya, Tuhan, God the Father. Jewish, sepertinya tuh you have to do all kind of prayers, rituals, Right. Berapa kali doa dan lain-lain, puasa, so many rituals to be holy, to be in the right holiness with God gitu. What is the relationship? First of all, yang membedain agama Yahudi dan agama lain, in Judaism itu salvation itu a whole nation. Okay. It's not personal salvation. We believe that we will get saved as a nation, not as a personal. Okay. Because waktu Torah turun di Sinai kan kita secara bangsa menerima di bawah. Yeah. Dan waktu Torah turun kita bilang na'aseh venishma. Kita akan melakukan dan mendengar. Artinya kita akan bikin dulu Torah itu baru nanti kita pikir ini tentang apa. Jadi artinya ketaatan yang penting di situ. Kalau bicara ketaatan, setiap mitzvah itu kita ada 613 mitzvot ya. Tapi tidak semua kita lakukan. Ada untuk raja, untuk petani, untuk lain-lain. Tapi kalau untuk, kayak perpuluhan itu kan untuk petani kan. Orang kayak nelayan misalnya Petrus, dia nggak kena mitzvah harus kasih perpuluhan. Dari Danau Galilea ikan yang dia bawa keburu busuk sebelum sampai di Yerusalem kan. Ini gue baru tahu. Gitu loh. Jadi ini something soal tadi yang I told about. Kalau Raja Israel dia punya perintahnya sendiri. Orang biasa dia punya perintahnya sendiri. Dan ini hanya dilakukan, jadi kayak for me I'm not doing 613 tapi only few. Dan kita melakukan ini, di dalam Pirkei Avot dibilang jangan melakukan perintah-perintah ini dengan berharap kita akan dapat ganjaran di surga. Jangan kayak jadi budak. Kita melakukan ini supaya kita dapat hadiah dari Tuhan kita. Tapi lakukan ini menjadi keseharian kita. Maka dengan secara otomatis di dalam Pirkei Avot dibilang hadiah keselamatan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi ini little confusing I know how to say it. Tapi jangan jadikan itu motivasi. Kita lakukan ini supaya kita diberkati selamat. No. Just do it. And then you believe you will get a later. Whatever you Very want. confusing. I know that. No, it's not transactional. But in the end, it's transactional. It is transactional. I totally understand, but that's the difficult things to explain about the Jewish wisdom, the chokmah. But there is a message to say, jangan menjadikan seperti budak jadi hamba. Jadi jangan lakukan itu jangan lakukan perintah itu seperti keseharian gitu loh. Kayak ini keseharian kita tuh begini. Gitu. Lifestyle. Iya. Tapi lakukan itu berdasarkan, jadi motivasinya harus. Hatinya ya. Harus hati. Hatinya berarti melakukan ritual-ritual ini bukan karena keterpaksaan seperti seorang budak. Tapi lu ngelakuin ini karena emang ini lifestyle lu sebagai orang Yahudi. Iya. Right.
And then you will get the reward, the right reward gitu loh. Karena orang Yahudi percaya pahala-pahala juga istilahnya dalam Oke. bahasa Indonesia. Ya, almost similar like other religion because it's very close. Yeah. Right. Yeah. Even some rabbis said the birth of the Christianity and the Islam is the way of God to spread the Torah to the nation. Because before that the Torah only for Jewish For the people. Jewish, But yeah. after there is Christianity and Islam, then the other nation can get Bisa dapetin Torah juga. the Torah ya. Nah, tadi kan gue sempat mention soal Judaisme itu tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Yeah. Tapi ternyata di Yahudi, di Israel sendiri, itu ada yang namanya Messianic Jews. Ya kan, itu berarti adalah Yahudi-Yahudi yang sudah menetapkan bahwa Mesias sudah datang dan Yesus adalah juru selamatnya mereka gitu. What is your view on that? Well, arguing is like a sport for Jewish people. Even in yeshiva, we study Gemara, Torah, we like arguing. But I don't like arguing. I mean, people can do whatever they want. They can believe whatever they believe. But once they believe, like there's a Jew who believes in Jesus, he's not representative of the Jewish people or Jews. I mean, he can believe and he can convert it. He can become a Christian. But for the Jewish people, we still waiting our Mashiach, Yeah. Messiah with with our own term. Jewish people believe there is a two Messiah. Yeah, the first things is Mashiach ben Yosef. Okay. From the tribe of the Yosef, from Jadi the tribe Manasseh sama, right. And then later on, there is Mashiach ben David who will come. And this Mashiach ben David will kill the Mashiach ben Yosef. And Mashiach ben David will be a true Messiah. This story is totally similar like Antichrist in Christianity or Dajjal in Islam. Wow. It's very similar. There is a fake Messiah. And then there is a real Messiah. Jadi Messiah yang benar itu tetap akan datang. Istilahnya itu dibilang Kristus di dalam Kristen atau Al-Masih di dalam agama Islam atau Mashiach dalam agama Yahudi. Tetap akan datang dan akan membunuh yang palsunya gitu loh. That's fascinating. Yeah. Okay. So actually it's quite same. Dan saya selalu bilang ke teman-teman Kristen, we still waiting, You guys already believe that Jesus is Mashiach, but you still waiting his second coming. We still waiting our first coming, the Mashiach. Yeah. So why we should argue or attack each other? Better for us to working together. Yeah. To bring a peace, because we believe if the Mashiach come, not only for the Jewish people he will come. He will become the king of all nation. Right. All nation, Dia akan jadi raja segala bangsa. Saat itu dia akan hapus semua agama-agama. Semua di dalam doktrin tiga agama ini percaya nanti orang yang ditunggu ini entah itu tadi Kristus atau Al-Masih atau Mashiach, semua agama-agama akan dihapus dan dia akan membawa semua bangsa menyembah satu Tuhan. That we both believe that this will happen in Jerusalem. But I think three of us believe in also in Islam, in Christian, in Judaism believe this will happen in Jerusalem. When the right one will come. So why we should ngapain kita saling bully, serang. I mean, actually kita percaya juga hampir kitab yang sama, cuma memang dengan cara yang berbeda. Yeah, that's interesting. Yeah. You know what? Ketika Mesias datang, dia akan tanya ke Mesias, have you been here before, sir? Yeah, I know the jokes. Which is like, I think that's a really good way to allude to. I tell you, you was asking about the last cup in Passover, right? Sure. About Eliyahu Hanavi. Kita percaya itu Nabi Elia diangkat hidup-hidup. Ya. Sehingga dalam perayaan Yahudi, dia akan datang. Misalnya Passover. Atau setiap kita tutup Syabat, kita akan hafdalah, kita akan menyanyikan lagu Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi. Atau dalam perayaan sunat, Brit Milah. Itu ada
bayi yang disunat itu dipegang oleh kakeknya, Sandak, itu di atas kiset Eliyahu atau kursi Elia. Jadi Hmm. disiapkan kursi kosong di Hmm. setiap sinagog untuk Nabi Elia datang. Hmm. The story about Oke. that. Jadi Elia is very important ini Hmm. ya person, and then according to Mashiach, he will come first, Mhm. and then when he close, the Mashiach is closer behind kan. You're right. Nah, the problem why we don't believe in Jesus is not because we against him or we Yeah. hate him. No, it's a part of us, the Jews. Hmm. It's a mitzvah. It's a command to love other Jews. Sure. So a Jew even don't believe Jesus is Messiah or Son of God, but we cannot hate him. We need to respect. He's a part of us. Hmm. The important things now is to talking with the Christian friends to give education why we don't believe because he not fulfill the term ya kan syarat-syarat Mesias. If next time he coming and he fulfill, and if he really come in the second coming and is bring all the Messiah, so in the Judaism everything is possible. But it's too earlier for now to say that who is Messiah in the Judaism because we don't have Messiah yet. Right? Di Israel tuh gue sempet ngeliat ya ada beberapa foto-foto Rabbi I gitu know dan itu Rabbi Sneerson and siapa namanya Moshe Rabbi there is a lot of name, but one yang paling itu dari Chabad itu Rabbi the Rebbe, Lubavitch ya Rebbe. lupa gue. Sneerson. Right. Ya. Dan itu dibilang udah dia sebagai Mesias gitu. Iya. Nah, jadi memang that's why as I told you I out from this Ultra quite Orthodox things like that, because in the other hand they said about Christianity, and the other hand they practice same. Like they say our Christian friend they praying to the dead Messiah, Jesus, yeah. and hello, Yeah. what are you doing guys now? Yeah. Yeah. So I want to become a pure Judaism, not to become very like believe in this rabbi as a Mashiach. Yeah. We don't have Mashiach for now. We need to be clear about that. Yeah. Yeah. If you said there is a Mashiach, so what make you different Yeah. Yeah. with our fellow Christians? So Yeah. I mean, Itu gila sih karena gue sendiri juga lagi jalan-jalan gitu mereka bagiin kertas and mereka. he's a Mashiach, I know. Ya. Itu gue yang kayak lah kenapa lu nggak percaya Yesus aja ngapain lu harus bikin Mesias sendiri juga gitu. Exactly. That's my confusing people, I know. Yes, termasuk gue. But it's good you're asking, so I'm glad I can explain to you about that. Ya. Gue suka bertanya banget dan gue purely curious ya by the way. Gue benar-benar curious karena gue pengen tahu banget. Dan apalagi bisa ngomong Indonesia sama orang yang pemeluk agama Yahudi itu jarang banget. Right. Kebanyakan semuanya either mereka di Singapura atau mereka di luar negeri juga dan atau teman-teman Jewish yang ada di sini pun juga mereka nggak memeluk agama Yahudi gitu. Right. So yeah. But anyway, Rabbi, thank you so much, Rabbi Yaakov. Mungkin bisa dipasang di rumah ya. This is thank you. We always give this to our guest, our tetangga gitu. Dan ini bisa dibawa ke Manado. Ya. Satu-satunya mungkin yang punya di Manado nanti. Itu isinya rumah itu dan itu bisa ditaruh lilin. Mungkin bisa dinyalain pas lagi Shabbat. Basically, we want your house, your family to become a light, sehingga rumahnya Rabbi sendiri bisa menerangi rumah-rumah yang di sekitarnya juga. Very deep gitu. ya. Very deep philosophy of course. Exactly. So thank you so much Rabbi Yaakov dan It's a pleasure. It's it's an honor. Nanti kita bakal tolong undang gue kalau misalnya pas nanti lagi ada Passover juga. Of course, I would love to experience it. We will. It's not the first, but for the next, we will have a more occasion. Exactly, definitely. Invite you, don't worry. I would love to. Yeah. So guys, kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you so much. Apalagi kalian yang sudah mempunyai pikiran terbuka untuk lebih melihat sebuah perspektif yang baru juga dari Rabbi Yaakov Baruch. So jangan lupa untuk subscribe dan juga share kalau misalnya lu ngerasa video ini bisa berguna buat tetangga-tetangga kalian. Alright, I'll see you guys again next week. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.